Ang galing! Pang matagalan. Parang tayo lang, Han, no? Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay. Mga pre, real talk sa ta. Kay nung pa ka sa imong kusog sa una? Sa una sayon ra kayo nimo himuon ang mga butang nga di kayahon sa uban. Unya karon, di na kaingon anak kakusgan. Sigurado jud ni nga naagian na nimo na. Kato mas batanon pa ka, ingon kang di pa kaandam. Unya sa edad nimo ron, itandi na imong abilidad sa uban, labi na sa mga mas bata nimo. Sa pagkatigulang sab, di na nimo mahimo imong mga kayang himuon sa una. Pasabot, kulang na imong kusog para sa mga ubang butang nga gusto pa nimong himuon. Kinahanglan nato ang kakusog nga makalahutay. Maong garibikon ko kada adlaw, ang Rubicon Forte adunay muscle building amino acids. Aron ang kusog nako adunay ikabaskog pa. Siyempre, uban ang saktong kaon o exercise. Karon mas kusga na akong lawas. Maong sigurado ko nga kaya na kong himuon ang maski unsang ambisyon kada adlaw. Kay naay 30 pesos sa usa ka box. Sakto para sa usa ka bulan. Sa Rubicon Forte, ang imuhang kusog, doon na pa ikabaskog. Kusog para sa kalawasan, buot hasta sa imong ambisyon. Mauna ang kusog nga makapabaskog nimo. Rubicon Forte. Multivitamins, minerals, and amino acids is a generic name of Rubicon Forte. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500, mapalit sa mga butika. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og basta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.